आयज आसा आमी निरंकाल पोंडा हांगा ह्या क्लायंटाचो मेन इशू आसा की तेजो एक मेजर पेमेंट ब्लॉक जाल्लो आसा. सो वन ऑफ द रिजन पेमेंट ब्लॉक जावपाक आसता की घरान किचन रॉंग डिरेक्शनाक आसा, अग्नी दुशीत जाल्ली आसा किंवा किचनान वास्तू दोश आसा. सो आमी किचन तेजे पयले किचनान खंय वास्तू दोश आहा तो पयलो, त्याच प्रमाणे किचन खंयच्या डिरेक्शनाक आहा तें पयलें. प्लॉट एरियेन सेप्टीक टँक, अंडरग्रावंड वॉटर टँक खंय आहा ती पयली. वन ऑफ द मेजर वास्तू दोश इज कोमोट टॉयलेट सीट. घरान मेजर वास्तू दोश आसता तेजो आमी तेका क्लायंटाक ट्रिटमेंटूय एक्सप्लेन करून सांगलो. तेच प्रमाणे तेजो प्लॉट एरिया आमकां एज पर प्लॅन तेणें दाखयला तो आमी तेजे कडल्यान जाणून घेतलो आनी प्लॉटाच्या भायर कितें आसा तेवूय इफेक्ट दिता तेवूय ताका एक्सप्लेन करून सांगलें. सो क्लायंटाक एक्सप्लेन करून सांगलें की आमकां घरान कितें कितें चेंजीस करचे पडटले ते, आनी देर इज नो डेमोलिशन रिक्वायर्ड वेन यू आर डुईंग वास्तू. सो हें ताका आमी सगळें एक्सप्लेन